دكتورة دارين، كيف حالك؟ أحبك وأنا أحب أسمع سمعتك. باي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est Biba d'Algérie. Je suis fan de la chaîne Shm'atek que j'aime beaucoup. C'est une chaîne très intéressante et très bénéfique surtout. On remercie beaucoup Dr Darine Rachid pour tous les efforts qu'elle fait pour nous, pour notre bien-être, pour notre bonne santé. Alors n'hésitez pas de la suivre. Abonnez-vous, vous n'allez pas regretter Inch'Allah. وعلى قولها الدائم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وبهيك خلصنا صحننا، وهي بنهاية صحننا. واو، إن شاء الله ألف صحة على قلب أولادكم وقلب أولادي إن شاء الله. وما ننسى أولادنا ذو الهمم العالية، كتبنا لكم كل شيء مشان تتابعوا معنا يا أجمل شموع مضوية. بحبكم كتير، والقادم أجمل.